নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰবাৰ এটা ধামাকা আপডেট লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। পোনপ্ৰথমে অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটিত ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই কিন্তু মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে তো অনুৰোধ থাকিলে আপোনালোকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো আজি ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ বি বয়ছৰ ওপৰত। হয়তো বি বয়ছৰ নাম লওঁতে আপোনালোকে কিছু সংখ্যকে নিশ্চয় গম পালে তেওঁ অসমৰ হয়, মানে বহুত সংখ্যক লোকে গম পোৱা নাছিল তেখেত অসমৰ হয়, কাৰণ তেখেতে অসমীয়া ভিডিঅ' তেখেতে অসমীয়া লেংগুৱেজত ভিডিঅ'সমূহ নবনায়, তেখেতে হিন্দী লেংগুৱেজত ভিডিঅ'সমূহ বনায়। তো গাইছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বি বয়ছৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে 1.91 মিলিয়ন। তাৰ তেখেতে এইখন থাম্বনেইল লিখিবলৈ পাইছেনে, তেওঁ লিখি দিছে যে আই গট এৰেষ্টেড ইন থাইলেণ্ড। তো গাইছ আপোনালোকক থাম্বনেইলখন দেখালোঁ, মানে কথাটো হৈছে কি বি বয়ছ গৈছিল থাইলেণ্ডত। তেখেতে ভাৰতৰ বাহিৰত আগতে যোৱা নাছিল, এইটো তেখেতৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিপ আছিল। তো তেখেতে থাইলেণ্ডত গৈছিলে। তেওঁ ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰিছে কিন্তু ভাৰতৰ বাহিৰত যোৱা নাছিলে। তো তাত কথাটো হ'ল তেখেতক থাইলেণ্ডৰ পুলিচে ধৰি 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে তেখেতক পুলিচ থানাত ৰাখিছিলে। তো ইয়াৰ অন্তৰৰ কিটো ৰহস্য আছিলে বা কি কাৰণে এইখিনি হ'ল তেখেতৰ মুখেদিয়ে শুনিবলৈ যত্ন কৰিম, কাৰণ তেখেতে যিখিনি তেখেতে ভিডিঅ' বনাৰ পিছত ক্লিপখিনিত কৈ দিছে যে কিয় তেওঁৰ লগত এনেকুৱা হ'ল। তো আপোনালোকে ক্লিপখিনি চাই লওক। फिर से वापस कोलकाता जाना पड़ेगा और केस लेके आना पड़ेगा। मैं लोग अब मेरे को इंडिया वापस आना ही पड़ा, तो मेरे पास बिल्कुल भी थाई बात केस पैसा नहीं था, मतलब थाई पैसा नहीं था। उस वजह से मेरे को अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि मेरा एटीएम कार्ड चलेगा ये मैं सोच रहा था, क्योंकि मेरा एटीएम कार्ड इंटरनेशनल था, बट फिर भी नहीं चला वहां पर इंटरनेशनल कार्ड। तो करे तो मैं क्या करे, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता है। वहां पर बहुत सारे लोगों से मैं हेल्प मांगी कि मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूँ, ये मैं आपको उधर बाहर जाते ही ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि वाईफाई लेने से गूगल पे चलता है थाईलैंड में। तो मैंने ये सोचते हुए बहुत सारे लोगों से हेल्प मांगा कि यार मेरे को हेल्प कर दे, मेरे को बस 2200 बात चाहिए, जो कि वहां पर देना होता है, जो कि गेट पास के लिए। तो बहुत सारे लोगों के पास मैं मतलब प्लीज बोल के हेल्प मांगा, तो किसी ने भी हेल्प नहीं करा यार भाई। मैंने बोला कि बाहर जाते आपको मैं गूगल पे कर देगा यार, जितना भी पैसा होता है उससे भी मैं ज्यादा थोड़ा बहुत देने के लिए तैयार है बोला। तो फिर भी लोग हेल्प करने के लिए वहां पर नहीं था यार। तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता था, उन लोगों को रिक्वेस्ट करा कि मेरा एटीएम स्वाइप अप करो। एटीएम एयरपोर्ट के अंदर नहीं था, थोड़ा बहुत बाहर था। तो बाहर जाके भी सिक्योरिटी के साथ जाके मैंने वहां पर स्वाइप अप करके देखा, बट एटीएम नॉट वर्किंग, मेरा एटीएम चल नहीं रहा। तो उस वजह से मेरे को वहां के पुलिस पकड़ के लेके गया, मतलब एयरपोर्ट में जो पुलिस वगैरह रहता है वो पकड़ के दूसरा और सीक्रेट रूम में लेके चला गया मुझे। और हाँ, ये पूछताछ करने लगा कि तुम क्यों आया था, ये क्यों पैसा नहीं लाया और करने क्या आया, ये सब सारा डिटेल मेरे से मांगने लगा कि तुम क्यों आया क्यों नहीं आया। मेरा पासपोर्ट पूरा चेक करा गया और बहुत सारा ऐसा झमेला हुआ। 24 आवर मेरे को एयरपोर्ट के अंदर सीक्रेट कहीं एक रूम में ले जाके वो लोग रखा और मेरे से पूछता रहा कि ये वो क्यों आया वो। तो उन लोगों का ये पूछना भी बनता है कि तुम क्यों आया था अगर पैसा ही नहीं है। तो मेरा भी ये गलती था, मैं मान लिया और वापस मैं आया। और अब मैं फिर से जाने की कोशिश करेंगे, बट इंडिया का ही 2 स्टेम होंगे अब मेरे पास, तो उस वजह से मेरे पास प्रॉब्लम भी खड़ा हो सकता है। बट मैं कोशिश करेंगे फिर से जल्द जाने की, क्या होगा क्या नहीं होगा यार मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। তো গাইজ ভিডিঅ' ক্লিপখিনি আপোনালোকে চালে আৰু এতিয়া বুজিব পাৰিলে, মই বুজাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। আপোনালোকে বুজি পালে বি বয়ছে কি ভুল কৰিছিলে, তেওঁ লগত কি নথি পত্ৰ নিয়া নাছিলে বা তেখেতৰ কি প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এনেকৈ পুলিচ থানাত 24 ঘণ্টা থাকিব লগা হ'ল। তো গাইজ ইনফৰ্মেশ্যনটো মই আপোনালোকক জনোৱাটো প্ৰয়োজন বুলি ভাবিয়ে ভিডিঅ'টো বনালোঁ, কাৰণ অসমৰ এজন ইমান জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ এনেকৈ বাহিৰৰ দেশত গৈ পুলিচৰ হাতত 24 ঘণ্টা থকাটো সৰু কথা নহয়, বহুত ডাঙৰ কথাই হয়। আৰু সৌভাগ্যশালী আমি আৰু তেখেত যে ইমানখিনি হওঁতে তেখেত আমাৰ নিজৰ ঠাইলৈ পুনৰ ঘূৰি আহিব পাৰিলে। তো গাইজ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকে চেনেলটোৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' চাই মই জানো, কিন্তু চেনেলটিত ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে। তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, 1K হ'বলৈ বেছি নাই। ধন্যবাদ।